MTV सुपरमोडलमा सिक्किमेली छोरीको जोल्वा। पुलिसकर्मी एक्साको सुपरमोडलको यात्रा। Got 2 badges. now आपकी टक्कर रोशनी के साथ है। रनवे लाइव फोटोशूटमा एक्साको किल्लर लुक। Lady Police versus Supermodel. MTV सुपरमोडल सिजन 2 को यात्रामा सिक्किमेली छोरी एक्सा हाङमा सुब्बाहीले सफलताको छेउछाउमा छिन्। राष्ट्रिय स्तरको मञ्चमा गोर्खे छोरी एक्साको यस्तो दमदार प्रदर्शन देखिरहन पाउँदा सिक्किम लगायत सम्पूर्ण गोर्खे समाजले यति बेला गौरवान्वित महसुस गरिरहेका छन्। पेसाले पुलिसकर्मी रहेकी एक्साहीले टेलिभिजनको राष्ट्रिय स्तरको सो MTV सुपरमोडल सिजन 2 मा आफ्नो बेजोर प्रदर्शनले जज एवं दर्शकहरूलाई दङ्ग बनाइरहेकी छिन्। आफ्नो उत्कृष्ट प्रतिभा, मेहनत र लगनशीलताको कारण नै अन्य फाइनलिस्टहरूलाई कडा टक्कर दिँदै एक्साहीले MTV सुपरमोडल सिजन 2 को टप 3 मा पर्न सफल बनेकी छिन्। टप 4 को रनवे लाइभ फोटोशूटमा गोर्खे छोरी एक्साको प्रदर्शन साँच्चै नै गजबको थियो। टर्न टेबलमा एकदमै सतर्कताको साथ आकर्षक पोज दिँदै एक्सा एकपछि अर्को गर्दै रनवे लाइभ फोटोशूटमा पनि नम्बर 1 मा पर्न सफल बनेकी छिन्। उनको मेहनत, लगनशीलता र एपिसोडहरू सँगै बढ्दो कन्फिडेन्ट लेभललाई देखेर उक्त शोमा चारै जजहरूले उनको प्रशंसा पनि गरेका थिए। Yeah, you got to smile. Yes. She'll make me cry. On that happy note, let's talk about Eksha's runway walk. Milind, what did you think? I thought you were shockingly good. Cute. You were very, very good. In fact, when you came out, all of us were like, wow. Even standing in silhouette, जब हमको आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा था, you looked amazing. I absolutely was blown away. I'm going to stand up for you, Eksha, because that was phenomenal so for me. much. I mean, supermodels, yahi karte hain. You're versatile. You did it again, girl. You did it again. Thank you. Thank you so much. Daniel, did she do good? What I was missing as well was a little bit more fun, but the attitude was great and the way you worked your hair, because I know it is painful, and the way you worked it and still posed, I think it was amazing. Thank you so much. रनवे लाइभ फोटोशूटमा एक्साको 90s गर्ल पावर लुक रहेको थियो। उक्त लाइभ फोटोशूटमा नम्बर 1 मा पर्दै एक्साले सुपरमोडलको ब्याज जिते पश्चात शोमा एक्साहीले 3 ब्याजको साथमा सबैभन्दा धेरै ब्याज जित्ने कन्टेस्टेन्टको साथ लिबोन प्याकमा पनि देखिने भएकी छिन्। CK Tata Studio and Academy, one of the best in North Bengal. Our academy is highly rated by Google and Just Talent Silvery. We have most talented and professionally experienced artists who design custom tattoo as per the client request. We have 2 outlets in Silvery, second floor, Planet Mall, M Bazaar, basement City Center, main branch, City Mall, M Bazaar, Siliguri. For more details, contact us at 9832010299. Eksha, fantastic.
Thank you so much. Daniel, amazing. Thanks. This is the best I think I've ever seen of your work here on this ramp. It's just stunning. Phenomenal. Thank you so much. Thank you. Scores दे दे. Yes. Iksha. Give you this summer 5 as well. Oh my God. Thank you so much. Thank you. Eksha, you don't just deserve these 3 5s right now. You deserve all the 5s at this stage. Thank you everyone. Thank you so much. तो Eksha, मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत पेन हो रहा है. So please. Model one, She was your a state. North Eastern girl. और इस वक्त आप जो कह रहे हैं, इस वक्त हमारे फिनाले में top 3, 2 beautiful, stunning girls. One from Arunachal Pradesh and one from Sikkim. So that's wonderful. When I was in Delhi, 2-3 लड़के थे. उन लोगों ने हमें COVID के they called us. Ma'am, I was so shocked कि they are calling us this. Iksha, you know, I understand. I've heard this a lot. But guess what? Who gives about them? It's what you think of yourself. How do you feel? क्योंकि आप वहां पे खड़े हैं in the top 3. Livon thinks you're deserving on it. And that's all that matters. It doesn't matter which part of India we come from. We're all beautiful, strong Indian women. Roshni, please join us, darling. Come on, our top 3. Yes! उक्त सोमा टप 3 कन्टेस्टेन्टहरूलाई स्पोन्सर पार्टनर लिभोनद्वारा स्पेशल गिफ्ट पनि प्रदान गरिएको थियो। विभिन्न ठाउँहरूबाट जम्मा 15 प्रतिस्पर्धीहरू सहभागी भएको उक्त सोमा गोर्खे समुदायकी एक्सा टप 3 मा सुरक्षित हुँदै अहिले गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई नै गौरवान्वित बनाइरहेकी छिन्। उक्त एपिसोडको आधारमा लिभोन प्याक पनि आफ्नो नाउँ गर्न सफल बनेकी एक्सा केही भावुक हुँदै नर्थ इस्ट भएर आफूले भोग्नु परेको पीडा पनि व्यक्त गरेकी थिइन्। When I was in Delhi, 2-3 लड़के थे. उन लोगों ने हमें COVID के they called us. Ma'am, I was so shocked कि they are calling us this. Iksha, you know, I understand. I've heard this a lot. But guess what? Who gives about them? It's what you think of yourself. How do you feel? क्योंकि आप वहां पे खड़े हैं in the top 3. Livon thinks you're deserving on it. And that's all that matters. It doesn't matter which part of India we come from. We're all beautiful, strong Indian women. एमटीभी सुपर मोडल सिजन 1 उपाधि पनि गोर्खे छोरी मनाली प्रधानले जितेको हुनाले उक्त सोको सिजन 2 मा पनि गोर्खे छोरी एक्साको एकपछि अर्को दमदार प्रदर्शन पश्चात सिजन 2 को उपाधि पनि गोर्खे छोरीकै नाउँ हुने सम्भावनाले एक्साप्रति सबैको भरोसा बढ्दै गएको छ। Too many oysters make a girl like me sick. Too much champagne is a Iksha. प्रतिभाशाली अनि सुन्दर गोर्खे छोरी एक्सा यसरी नै अघि बढ्दै जाउन्। आउँदा एपिसोडहरूको निम्ति पनि हिमालय नेतृत्वको तर्फबाट एक्सा हाङमा सुब्बालाई सफलताको कामना सहित हार्दिक शुभकामना।
गोल्डन विस्टा नक्सवानी बिल्डर्सले प्रस्तुत गर्दैछ गोल्डन विस्टा सिलगढी दागपुरको ज्ञान ज्योति कलेज छेउ तपाईहरुकै घर आँगनमा आइरहेछ प्रिमियम रेसिडेन्शियल 1 BHK 2 BHK 3 BHK अनि ड्युप्लेक्स फ्ल्याट्स क्षमतानुरूप मूल्यका साथ पाउनुहुनेछ सबै मोडर्न सुविधाहरूले युक्त टाटा टिस्कनको मजबुती र विश्वासमा बनिरहेछ तपाईहरुको गोल्डन विस्टा अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नक्सवानी बिल्डर्स